سلام البنات، نتمنى تكونوا كلكم بخير. اليوم جيت لكم بوصفه جديده اللي هي عباره عن دي شوسون او بولي. هاد الوصفه كتجي لذيذه جدا ورائعه وكتستحق فريمون انكم تجربوها. فريمون في لوغو ما كنقدروش نوقفوا منها وما نعطلكمش با بلوس. يلا نبداو على بركه الله. عندي هنا نصف كيلو دقيق وبالطبع كل المقادير في صندوق الوصف. غنضيف عليها ملعقه صغيره من الملح، ملعقتين صغيرتين من السكر، ملعقتين صغيرتين من الخميرة 2 cuillères à café de levure déshydratée، 4 cuillères à soupe d'olive، un verre d'eau chaude donc الماء الساخن et un demi-verre de lait chaud. وغنخلطو مزيان كل هاد المكونين معا. اذا انا هنا قررت نستعمل ان بيتران دونك الماكينه ديال الخبز، ولكن الا ما كانتش متوفر عندكم تقدروا تعجنوها باليدين ديالكم، خاصكم جوست تخدموا مزيان لاباط وكنحصلوا على اون تيكستور متماسكه ورطبه. غنوضعو في اناء غنغلفو بدو بابي سولفوريزي اي اون ليس سا دو كوتي. Pendant ce temps غنوجدو لا فارس ديال نو شوسون. دونك عندي هنا سور فو دو 2 cuillères à soupe d'huile de tournesol، 2 oignons râpés وغنخليهم يتشحروا pendant quelques minutes. Quelques minutes plus tard غنزيد 2 poivrons rouges râpés وغنخلطهم قبل ما نخليه encore quelques minutes. غنزيد ensuite الدجاج اللي قطعته en petits carrés donc على مكعبات. Une cuillère à café de sel, une cuillère à café de tahmira, de piment rouge, وشوية ديال السودانية selon le goût. غنعاود نخلط مي زانغريديون ensemble ونخليهم على النار يطيبوا مزيان حتى نحس بالدجاج ديالي طاب. Sans oublier de mélanger entre temps pendant la cuisson ديالنا. Et voilà le résultat que j'obtiens. Donc كتجي لا فارس لذيذه جدا وكتستحق فريمون انكم تجربوها. غنجي دابا ناخذ العجينه ديالي sur un plan de travail، غنقسمها على جوج وجيتال une partie de ma pâte. Et je viens emporte-piécer mes cercles. Donc la taille de vos chaussons dépend de la taille des cercles que vous allez emporte-piécer d'abord. ومعلوم لا تاي ديالهم حسب رغبتكم. دونك انا درتهم هنا موين. Je viens déposer une partie de ma farce في النص ديال mon chausson وغنجي ندهن بالماء les contours. Une fois طويت ma pâte على جوج, je viens définir donc les motifs autour à l'aide d'une fourchette. Et je fais de même avec le reste de mes chaussons. غنحطهم على طاوله اللي درت فيها اون فوي دو بابي سولفوريزي وغنجي ندهنهم بصفه ديال البيض مع شويه ديال الحليب اللي خلطتهم ensemble على دون فورشيت. Ensuite غنزوقوهم. دونك انا خديت هنا دي graines de sésame et des graines de pavon. اذا هنا شنو درت انا هي انني جوست حطيت اون بيت ديال بافون فوقهم بطريقه عشوائيه. Et ça part au four à 180 degrés pendant environ 25 minutes. وهاي النتيجة النهائية. كنتمنى تكون عجبتكم الوصفة ويكونوا عجبوكم لي شوسون وبولي ديالي. En ce qui concerne la recette راه très simple وسريعة في التحضير، خاصكم جوست تتبعوا مزيان لي زيتاب اللي عطيتكم. كيجي لو غو رائع، كلشي في ما فامي حماق عليهم. لا فارس فريمون ديليسيوز ولا بات هشيشة، خاصكم فريمون تجربوا هاد الوصفة. Sinon je tenais à remercier المتتبعات الجديدات اللي في القناة. شكرا بزاف. كنتمنى لي ريسيت و لي فيديو ديالي يعجبكم، que mon contenu vous plaise. Où beaucoup de nouvelles recettes arrivent, donc restez connectés.
Ou en ce qui concerne هاد الوباء, je trouve que c'est une excellente occasion باش ندخلوا للكوزينة ونتعلموا نطيبوا. C'est pour ça que je vous propose des recettes très simples et très rapides à faire. Des recettes اللي فيهم المقادير مضبوطين وكيجيو vraiment délicieux وكيستحقوا التجربة. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!